السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم راح نبدأ مراجعة عامة تهيئا أو تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط بإذن الله. أول درس راح نبدأ به هو le champ lexical. Alors le champ lexical c'est quoi? C'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. الحقل أو حقل المفردات هو مجموعة من الكلمات اللي عندها تحوم حول نفس الموضوع. نبدأ بمثال. أول مثال دايما نمده هو أبسط مثال عند التلاميذ l'école. l'école نحطوا الكلمة l'école في دائرة، نحطوا أسهم، نخرجوا منها أسهم ونكتبوا كل كلمة عندها علاقة بالمدرسة. راح نبداو. أول شيء يذكرنا بليكول هما les études. alors نقولوا études، étudier، lire، écrire نقرأ نكتب. مادام مدرسة راح فيها دروس، فيها قراءة، فيها كتابة، فيها معلم enseignant و professeur، فيها أستاذ، فيها مدير directeur، فيها tableau، فيها stylo، فيها livre، cahier، table، tout ce qui est en relation avec école. alors هذا هو معنى le champ lexical أو حقل المفردات. هي الكلمة تكون في الوسط نحطوا لها ونتذكروا أي شيء نذكروا عنده علاقة بهذه الكلمة. راح نمد لكم مثال آخر يخص الموضوع أو يخص البرنامج تاعكم اللي هو la faune. هنا تحدثوا عن الحيوانات. نعطيكم مثال بسيط. un oiseau عصفور أو طائر. تخيلوا الطائر، واش عنده طائر؟ واش كل ما يدور بالطائر واش ممكن يكون عنده؟ الوغ الطائر إذن يطير، راح نقولوا فولي. عنده عش، ني، يبيض الطائر adore les œufs. alors نقولوا oiseau، ني، فولي، œuf. نقدروا نذكروا أسماء لطيور أخرى. موانو، غوستينيول، ميزانج، aigle، flamand، etc. c'est ça le champ lexical. الآن راح نعطيكم بعض الكلمات بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح لكم في شهادة التعليم المتوسط. نقول لكم relève du texte deux mots qui appartiennent au champ lexical. relève du texte deux mots qui appartiennent au champ lexical de. يعطيك كلمة وانت تستخرج من النص كلمتين عندهم علاقة بالكلمة أو الموضوع اللي طرحولك في السؤال. طريقة أخرى يقول لك relève le champ lexical relatif au thème. ولا le champ lexical de. استخرج مفردات اللي عندها علاقة بالموضوع الفلاني. relève les mots qui renvoient à l'idée de. استخرج الكلمات اللي تعطينا وتكون عندها علاقة بالفكرة الفلانية. encore ou encore plutôt relève les mots qui sont en relation avec le. يقدر يطرح لك السؤال بهذا الشكل، يقول لك استخرج الكلمات اللي عندها علاقة بالموضوع اللي يمدهولك. مباشرة أنت تحط الكلمة بين عينيك، تتخيل واش ممكن يكون عنده علاقة بهذيك الكلمة وببساطة تقدر تستخرج الكلمات. ملاحظة هنا أن الكلمات أو المفردات الحقل المفردات لو شون ليكسيكال تقدر تكون طبيعتها مختلفة. ممكن يكون ان adjectif qualificatif، ممكن يكون ان verb ان nom، ما يهمش. l'essentiel انها تكون عندها موضوع تتحدث على نفس الموضوع اللي طرحوه لك او عندها علاقة بالموضوع اللي مدوه لك. طبيعة الكلمة غير مهمة هنا، تقدر تجمعهم بأي شكل كانوا. نمر الآن إلى درس آخر هو لا فامي دي مو. هنا باه ما نخلطوش بين لو شون ليكسيكال اي لا فامي دي مو. الوغ لو شون ليكسيكال هو قلنا يهضروا على فكرة واحدة أو موضوع واحد. لا فامي دي مو هي أن الكلمات مشتقة من كلمة واحدة. on appelle mots de la même famille l'ensemble des mots qui ont le même radical. exemple voyageur، voyage، voyager. إذن نشتقوا من الكلمة، من الراديكال الأصل، أصل الكلمة نشتق منه كلمات أخرى. هذه الكلمات ممكن تكون فعل، يعني من كلمة ممكن نستخرجوا فعل
نستخرجوا اسم، نستخرجوا adverb c'est-à-dire مش حنقول حال كما نقولوا بالعربية حال صفة نقدروا نستخرجوا العديد من الكلمات الأخرى. نروحوا مثال تمرين بسيط نفهموا من خلاله معنى la famille des mots. J'écris deux mots de la même famille que organisé, organisation, désorganisé, organisateur. Alors, عطاونا كلمة organisé. حنا استخرجنا organisation qui est un nom, désorganisé un verbe et organisateur qui est un adjectif. Accompagnateur, accompagnatrice, accompagnement et accompagnement, pardon. Accompagnateur, c'est un adjectif masculin. Accompagnatrice, c'est un adjectif féminin. Accompagner, c'est un verbe. Et accompagnement, c'est un adverbe. Alors, accompagnateur, قلنا هو صفة مذكرة. accompagnatrice صفة مؤنث. accompagner فعل. accompagnement قد نسميه حال. nage, nager, nageur, nageuse. nager, nageur استخرجنا منه فعل صفة مذكرة صفة مؤنثة. nage, nager, nageur et nageuse. respectueusement qui est un adverbe خرجنا منه الفعل respecter. respect c'est un nom respectueux, un adjectif, et respectueuse c'est un adjectif féminin, respectueux adjectif masculin. Alors respectueusement هو حال. respecter فعل يحترم. respect احترام اسم. respectueux صفة مذكرة محترم. respectueuse محترمة صفة مؤنثة. attirance attirer attirant. attirance انجذاب. attirer يجذب. attirant جاذب. se promener promenade promeneuse promeneuse et promeneur. donc كيف c'est un verbe se promener. promenade جولة. promeneuse et promeneur. إذن كانت هذه هي المقصود ب la famille des mots يعني من اسم من كلمة واحدة نستخرج العديد من الكلمات اللي عندهم نفس المصدر. بالعربية ممكن نقول مثلا كلمة خروج خرج يخرج خارج. هذا هي كلمات اللي من نفس العائلة. نمر الآن l'expression de but, de cause, de conséquence, d'opposition et de la condition. هادو les expressions راح ندرسوهم الآن بالتفصيل. نبداو مع l'expression de cause. Alors, pardon, l'expression de but. عندنا l'expression de but, عندنا les prépositions نلاحظوا pour, afin de, dans le but de, plus infinitif. إذا لاحظتوا بكل فيهم دو. عندنا pour معروفة pour دايما متبوعة بالانفينيتيف يعني الفعل يكون في أصله. إذا كان بروميي جروب راح يكمل بالER. إذا كان دوزيام راح يكمل بالIR. إذا كان تروازيام يكمل بالRE voire IR ou AER avec aller bien sûr. Alors pour دايما متبوعة بالانفينيتيف. de aussi دايما متبوعة بالانفينيتيف. donc راح يكون عندنا afin de dans le but de plus infinitif. exemple le but هو الهدف. الهدف حابين عبارة توصلنا لهدف معين أو أيضا عبارة نتفاداو بها هدف معين. c'est-à-dire يعني عندنا هدف معين حابين نحققوه أو حابين نتفاداو شيء معين. donc نقولوا il va à l'école pour étudier. يذهب للمدرسة ليدرس. il va à l'école afin d'étudier. il va à l'école dans le but d'étudier. ça c'est un groupe prépositionnel de but.
العام هذا البرنامج اختلف، رايحين فقط تدرسوا la proposition subordonnée circonstancielle de but. Donc مش رايحين تدرسوا le groupe prépositionnel de but les filles pour, afin de, dans le but et ainsi de suite. Non, رايحين تقراو la subordonnée circonstancielle de but. Donc celle-là, elle est utilisée pour exprimer l'intention, l'objectif à atteindre ou au contraire à éviter. نفس الشيء كما كنت نقول من قبل، عندها هدف معين أن نوصلوا له أو نتفاداوه. Alors, elle peut commencer, la subordonnée circonstancielle de but, elle peut commencer pour que, afin que, de peur que, de crainte que, plus le subjonctif. إذا كي لاحظتوا أن هادو لي بريبوزيسيون هادو ولا دايما اللي فيهم لو كو دايما متبوعين بلو سوبجونكتيف، معروفة نقولوا بور كو afin que هدف حاب نلحق ليه اللي هو بور كو هذا حاب نحققه. الوغ هدف اللي نحب نتفاداه نستعملو de peur que, de crainte que ودايما plus le subjonctif. alors إذا لاحظتوا مباشرة expression de but وفيها هاد العبارات afin que منين تشوفوا que دائما متبوعة بسubjonctif. نعطيكم مثال: il va à l'école pour qu'il étudie. ما نقولوش pour qu'il étudie, non, c'est pour qu'il étudie. Il va à l'école afin qu'il étudie. يذهب للمدرسة بهدف الدراسة. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. نروح الآن إلى la proposition ou l'expression de la cause. La proposition, l'expression de la cause هي السبب, la subordonnée circonstancielle de cause. Alors, la cause exprime ou signifie ou donne aussi la raison d'un événement ou d'un comportement, mais aussi justifier ses actes. C'est-à-dire, كي نهضروا على la cause نقولوا باللي تعطينا سبب شيء معين. هي أيضا تبرر لماذا حدثت أو حدث ذاك الفعل، أو لماذا سبب وقوع هذا لاكت، هذا الحدث، تعطينا تبرر موقف معين. donc la cause, l'expression de la cause نلقاوها par, introduite par car, parce que, vu que, étant donné que, sous prétexte que, puisque et comme. La préposition subordonnée de cause, elle est introduite par car, parce que, vu que, étant donné que, sous prétexte que, puisque et comme. c'est-à-dire بسبب، لأن، تحت ذريعة، sous prétexte، بما أن. هذه قاعدة تمدلنا سبب جملة، نهضروا الجملة حدث معين وهي تشرح لنا لماذا. مثال: il est absent parce qu'il est malade. il est absent parce qu'il est malade. هو مريض، هو غائب لأنه مريض. أعطتنا مبرر لماذا هو متغيب التلميذ، لأنه مريض. هذه préposition subordonnée de cause. مثال آخر: comme il est malade, il est absent. comme il est malade, il est absent. بما أنه هو مريض فهو غائب. إذن comme عندها نفس الدور والمعنى تاعها هو puisque. نقدروا نعوضوها puisque نقولوا puisqu'il est malade, il est absent. نروحوا la préposition groupe prépositionnel de cause آخر à cause de, grâce à, introduit par à cause de, grâce à plus un nom. à cause de et grâce à دايما متبوعة باسم. مثال: il est absent à cause de sa maladie. نقدروش نقولوا il est absent à cause de ça il est malade. non. نقولوا il est absent à cause de sa maladie. il a réussi à l'examen grâce à son effort. il a réussi à l'examen grâce à son professeur.
il a réussi à l'examen grâce à ses révisions. إذا لاحظتوا هنا بلي à cause de هذه نستعملوها في الأشياء السلبية اللي مش مليحة. كي نحب نقول شيء مش مليح لا قلت il est absent à cause de sa maladie. هو غائب بسبب مرضه. لكن كي قلنا بلي نجح ما نقولوش à cause mais نقولوا بفضل grâce à بفضل فيها ذكر جميل c'est-à-dire ما نهضروهاش إلا في الأشياء الإيجابية. Alors il a réussi son examen grâce à son effort. Il a réussi ses examens grâce à ses révisions. Il a réussi ses examens grâce à son professeur, etc. Donc هذه هما l'expression de la cause تاع l'expression هو عبارات السبب. نروح نمدو مثال فيها المضمون على l'expression de cause في إطار المواضيع اللي درسوا فيها هذا العام. نتحدثوا على le cinéma algérien puisque نهضروا على le patrimoine, le tourisme, etc. Donc راح نهضروا على le cinéma algérien est en plein essor grâce à une nouvelle génération d'artistes. Le cinéma algérien est en plein essor grâce à une nouvelle génération d'artistes. Alors, grâce à une nouvelle génération d'artistes, c'est le groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. بسبب. Alors, تطورت ازدهرت السينما الجزائرية بفضل مش بسبب لا بفضل قلنا grâce à بفضل الجيل الجديد من الفنانين. نروحوا مثال آخر. Le cinéma algérien est en plein essor car une nouvelle génération d'artistes est apparue. لاحظوا هنا car une nouvelle génération d'artistes est apparue. نفس الشيء à cause سببية هي السبب جملة سببية car introduite par car. Le cinéma algérien est en plein essor parce qu'une nouvelle génération d'artistes est apparue. Parce que كما قلنا الفوق نفس الشيء تمد لنا la cause أو السبب. Comme une nouvelle génération d'artistes est apparue, le cinéma algérien est en plein essor. نفس الشيء نقولوا comme ou puisque كما سبق وشرحنا. إذن هذه كانت عبارات أو الجمل أو جملة السبب السببية. نهضروا عندنا عبارات نقدموها هي à cause de, grâce à, étant donné, vu, en raison de, car, en effet, parce que, sous prétexte que, comme, puisque. هادو عبارات لازم تحفظوهم وتقدموا بهم la cause. كي تشوفوهم تعرفوا باللي c'est une préposition circonstancielle de cause. نمروا الآن la proposition subordonnée de conséquence. Alors, exprimer la conséquence signifie montrer le résultat. قبل كنا نهضروا على السبب الآن نهضروا على النتائج. La conséquence هي النتيجة عبارة النتيجة. Exprimer la conséquence signifie montrer le résultat, les suites ou les effets d'une action ou d'un événement. يعني حدث راح تتعين عليه نتائج. راح نهضروا هاد النتائج سميناها l'expression de conséquence. Alors l'expression de conséquence elle est introduite par تبدأ أو تتقدمها عبارات. هي أيضا عندها العبارات الخاصة بها اللي هي donc, alors, c'est pourquoi, en conséquence, par conséquent. هادو نزيد نكمل اللي فيهم الكو les bien que, de sorte que, de façon que, au point que, tellement que. La conséquence هنا معناتها النتيجة. donc إذن alors نفس الشيء c'est pourquoi ولهذا en conséquent ونتيجة لذلك par conséquent نفس الشيء بنتيجة لذلك bien que de sorte que بطريقة ما بطريقة التالية لدرجة أنه tellement que لدرجة أنه حدث شيء لدرجة أن ترتبط عليه بعض النتائج tellement que ترتبط النتيجة على هذاك الشيء. alors c'est la conséquence. donc un acte et sa conséquence
donc نقولوا il est malade كيما هنا l'exemple il est malade si bien qu'il est absent. il est malade donc كاين حدث هو مريض si bien qu'il est absent هو مريض لدرجة أنه تغيب. نتيجة تاعو si bien qu'il est absent هي la proposition subordonnée de conséquence. Il est tellement malade qu'il est absent. شوفوا لاحظوا معايا هنا tellement que ما تكونش لاصقة مع بعضها فرقناها في الأعلى بنقاط donc elle va être séparée du que tellement il est tellement malade qu'il est absent. نهضروا السبب في الوسط بين tellement ومن بعد après qui يجينا النتيجة. Il est tellement malade qu'il est absent. Il est malade, c'est pourquoi il est absent. C'est pourquoi راح نشكي مع tellement حتكون مع بعضها. Il est malade, c'est pourquoi il est absent. C'est une proposition subordonnée de conséquence aussi. هادو أيضا يمدونا la conséquence والنتيجة. نعطيكم مثال نروحوا المثال اللي يخص توجور الموضوع الخاص بالبرنامج المدرسي. توجور نرجعوا للسينما الجيريان ونحكيو على لا كونسيكونس الآن. ألوغ بنفس المثال راح نمدوا النتيجة عبارة النتيجة أو جملة النتائج. نفس المثال درناها مع لا كوز الآن مع لا كونسيكونس. ألوغ قلنا elle est introduite par donc alors par conséquence et pourquoi si bien que de sorte que de façon que tellement que tant que si نقاط et que هادو لازم تحفظوهم وتفرقوهم عبارات لازم تفرقوا تعرفوهم باللي المقصود بهم إذا كانت لا كوز ولا لا كونسيكونس. من المفروض الآن تسهل عليكم الأمر. نعطيكم المثال une nouvelle génération d'artistes est apparue donc le cinéma algérien est en plein essor. قبيل كنا نبداو le cinéma algérien est en plein essor alors grâce à car الآن العكس راح نبداو بالنتيجة قلنا une nouvelle génération نمدوا النتيجة نقولوا une nouvelle génération d'artistes est apparue donc le cinéma algérien est en plein essor كنتيجة لظهور الجيل الجديد من الفنانين كان عندنا السينما بدأ يزدهر. Une nouvelle génération d'artistes est apparue si bien que le cinéma algérien est en plein essor. جيل جديد خرج لنا لدرجة أنه كان عندنا سينما أن السينما الجزائرية ازدهرت. هذه en ce qui concerne la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. نمروا الآن la proposition ou l'expression de l'opposition. L'expression d'opposition معناتها ou la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition est utilisée pour exprimer un fait opposé avec ce qui est dit dans la proposition principale. يعني باللي هذه الجملة اللي هي راح تكون معاكسة تذكر العكس راح تكون في المقام الثاني une subordonnée circonstancielle d'opposition تكون في المقام الثاني. الكلام اللي راح يجي فيها راح يكون معاكس لما ذكر في الجملة الأولى يعاكسها. إذن راح تكون introduite par mais pourtant cependant toutefois néanmoins or par contre bien que quoique plus toujours le subjonctif. Exemple, bien qu'il soit, نقولوا soit ما نقولوش bien qu'il est parce que c'est bien que راح يتبعها subjonctif يجي هنا le subjonctif نقولوا bien qu'il soit le verbe être au subjonctif riche il est malheureux. Donc la proposition subordonnée d'opposition il y a bien qu'il soit riche. Malgré, en dépit de, malgré هي تساوي c'est la même chose que dépit de plus un nom هذه راح يجي وراها اسم كي نقولوا malgré ou en dépit de نهضروا اسم. malgré sa richesse ما نقولوش malgré qu'il est riche non malgré sa richesse il est malheureux رغم الغنى إلا أنه تعيس. malgré sa richesse رغم غناه إلا أنه تعيس. loin de
au lieu de plus infinitif. Exemple, loin de, au lieu de travailler, il reste chez lui. Donc, c'est mu'akis, opposition. Donc, c'est l'infinitif. Exercice, on remplace bien que ou mais par malgré dans chacune des phrases suivantes. Bien qu'il soit riche, il est malheureux. Alors, on a bien que, malgré, quoique, quoi aussi, toutefois, néanmoins, pourtant, mais, par contre, or, هادو يعطيونا العكس. يعطيونا الجملة الأولى la principale وهما يمدونا السوبوردوني اللي راح يكون الكلام تاعها معاكس الجملة الأولى. Donc, نروحو bien qu'il soit riche, il est malheureux. Malgré sa richesse, il est malheureux. Malgré, on a le nom, sa richesse. Bien qu'il soit blessé, il court vite. Malgré la blessure, شفتوها كيف تبدلت من فعل من soit blessé ولات اسم. Malgré la blessure, il court vite. Il est gentil, mais on le déteste. malgré رغم طيبته لكن الناس ما تحبوش. عكس voilà من المفروض إنسان طيب الناس تحبه mais non il est gentil mais on le déteste. la blessure إنسان مجروح ما يقدرش يجري mais là non malgré la blessure il continue à courir donc il court vite يجري بسرعة. donc نذكروا جملة ونعكسوها. malgré sa gentillesse on le déteste. نعطيكم أمثلة في مضمون وسياق في سياق البروغرام تاعكم آسفة البرنامج. un exercice un simple exercice. Je recopie les phrases en soulignant les subordonnées d'opposition. À la campagne, on continue de brûler les ordures bien que ce moyen soit polluant. نهضروا على la pollution de l'environnement, la protection de l'environnement في إطار البرنامج. alors نكملوا. certains citoyens se plaignent نسطروا على d'abord la subordonnée d'opposition اللي هي bien que ce moyen soit polluant, soit au subjonctif, c'est le verbe être au subjonctif. Certains citoyens se plaignent de la pollution de l'air, pourtant ils privilégient la voiture au transport en commun. Pourtant ils privilégient la voiture au transport en commun, c'est l'opposition, c'est la subordonnée d'opposition. Des agriculteurs utilisent encore des pesticides interdits alors que cela est dangereux pour la santé de leurs concitoyens. Alors que cela est dangereux pour la santé de leurs concitoyens, c'est l'opposition, c'est la subordonnée d'opposition. Les énergies vertes permettent de réaliser des économies, quoi qu'en disent les pollueurs. Les énergies vertes, طاقات الخضراء, permettent de réaliser des économies. تسمح به نديرو نوفروا quoi qu'en disent les pollueurs. Alors, quoi qu'en disent les pollueurs, il y a la subordonnée d'opposition. هادو هما هاد التمرين إلى هنا نكون كملنا مع la proposition subordonnée d'opposition. نروح الآن l'expression de la condition. كنا في جملة العكس المعاكسة، راح نروحوا للجملة الشرطية la condition. Alors, الجملة الشرطية ou la proposition subordonnée circonstancielle de condition. هنا نتوما تقراو la proposition subordonnée circonstancielle de condition. ما نهضرش على l'expression de condition mais معليش راح نهضر عليها. Alors, la subordonnée circonstancielle de condition indique à quelles conditions est soumise l'action de la proposition principale. يعني الجملة الشرطية تعطينا في أي شرط توضعت فيها الحدث تاع الجملة الأولى. الشرط اللي نحطوه في الجملة الأولى بعطاتنا الثانية. هي دائما تجيب على السؤال à quelles conditions, dans quelle hypothèse, في أي شروط كان الحدث هذاك به صرا الثاني. Alors la condition relou à condition de
en cas de, en croire, tu réussiras au BEM à condition de travailler. تنجح في شهادة التعليم المتوسط بشرط à condition بشرط أنك تعمل باجتهاد. Groupe prépositionnel de condition à condition de travailler. À condition que, هنا قلنا de c'est un groupe prépositionnel l'infinitif, à condition que plus subjonctif toujours. Alors tu réussiras au BEM à condition que tu travailles. Le subjonctif et ça se termine avec ES. Bien, à condition que tu travailles bien. Tu réussiras au BEM à condition que tu travailles bien. نروح المثال قبل لا نروح الأمثلة تاع الشرطية هنا سي نقولوا بلي لا subordonnée قلنا circonstancielle du condition elle répond aux questions à quelle dans quelle hypothèse elle commence par si à condition que en supposant que à moins que pourvu que au cas où dans le cas où ça c'est la subordonnée la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Dans une phrase de condition donc نبداو فيها شروط راح نقولوا si شرط si plus présent يعطينا le futur simple. هذه بالنسبة للأزمنة إذا شفتوا si دائما وراها présent النتيجة راح تكون أن le futur يكون الزمن اللي يجي في la proposition subordonnée يكون في le futur simple كما تقولوا بالإنجليزية if plus present تمدلنا future will be will do etc. if هذه كما تقولها بالإنجليزية دايما حبيت نقرب لكم لأني لاحظت باللي التلاميذ أغلبهم يفهموا الإنجليزية أكثر من الفرنسية وحبيت نوضح فقط يعني إذا قمت بشيء راح يحصل شيء في المستقبل إذا زائد زمن في الحاضر راح يكون في المستقبل donc si plus présent c'est le futur simple si tu révises tes leçons tu réussiras au BEM si tu révises tes leçons tu réussiras au BEM. Et la proposition subordonnée de condition, هنا راهي في الأول وتكون introduite par si. Si plus imparfait الآن كنا قبل le présent الآن le si plus l'imparfait راح يمدلنا le conditionnel présent. تبعوا معايا مليح si هو لو بريزون زائد الحاضر يمدلنا المستقبل سي بلس لامبارفي اللي هو ماضي يمدلنا كونديسيونيل بريزون راح يمدلنا زمن الشرط في الحاضر الشرطي سي اون فو كونديسيونيل بريزون الوغ مثال نقول لكم سي تو ريفيزي في l'imparfait AIS tes leçons tu réussirais au BEM. Alors le conditionnel présent الزمن كيفاه نصرفوه فقط نضيفوا لو ار تاع لو فوتور والنهايات تاع l'imparfait كان فيها حتى شيء صعيب لو كونديسيونيل شرط الكونديسيونيل بريزون سهل خلاص alors نحطوا le R تاع le futur والنهايات تاع l'imparfait. Si vous avez remarqué ici لكن لاحظتوا réussirait ما قلناش réussira tu réussirais AIS. Si tu révisais tes leçons tu réussirais AIS au BEM. La proposition de condition هي الأولى si tu révisais. نروح aussi plus que parfait. Si plus que parfait راح يمدلنا le conditionnel passé plus que قلنا l'imparfait يمدلنا conditionnel présent plus que parfait ماضي أكثر منه أبعد من l'imparfait donc راح يمدلنا le conditionnel passé aussi مش راح يمدلنا le conditionnel présent راح يمدلنا le conditionnel passé puisque الزمن اللي بدينا به هو أبعد donc si tu avais révisé tes leçons tu aurais réussi au BEM. كن راجعت دروسك قديما كنت نجحت في البي ام هذا هو المعنى كن راجعت من قبل قديما خلاص دروسك كنت نجحت في البي ام في البي ام لا si tu révisais tes leçons tu réussirais au BEM هذه سيتي كن راجعت دروسك نجحت مي
أقرب شوية على زمن لو كونديسيونيل هذا باسي. دونك هذه هي عبارة l'expression de condition. Voilà, c'est la subordonnée. هنا la proposition subordonnée circonstancielle de condition. وهدرنا الشروط تاعها كيفاه حتكون، الأزمنة كيفاه تصرفوهم. نظن هنا حنعطيكم مثال بسيط aussi أو un petit exercice. Bon, on pratique un peu. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. Donc, la proposition subordonnée, c'est à condition que tu insonores ta maison. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la maison, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. Dans la mer, pardon, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. نهضروا toujours à l'environnement. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer. إذا استمرت المصانع بتفريغ المهملات الكيميائية في البحر، plusieurs espèces de poissons disparaîtront. عندنا أنواع عديدة من الأسماك راح تنقرض. Donc la proposition subordonnée راح تكون si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer. هذه la proposition subordonnée de condition. Si continue, là c'est le présent des produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront, les rois le futur. ONT. Tu pourras boire l'eau des rivières à condition d'être sûr qu'il n'est pas pollué. Tu pourras boire l'eau des rivières à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. À condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée, c'est la subordonnée de cause. J'ai acheté une paire de bottes au cas où les abords du lac seraient trop boueux. J'ai acheté une paire de bottes au cas où les abords du lac seraient trop boueux. Alors au cas où les abords c'est la subordonnée. إلى هنا كنا قد أنهينا الدرس لهذا اليوم. المراجعة هذه راح تستمر بحول الله في فيديو آخر ونكمل ما تبقى من الدروس، ويليه فيديو آخر اللي يكون مخصص فقط لا كونجوغيزون، تصريف الأفعال في كل الأزمنة، شرح لي مود دابور ومن بعد نروحوا لا كونجوغيزون لي طون كامل ندرسوهم الواحد تلو الآخر. إن شاء الله نكون قد بسطت لكم ووصلتكم المعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.